গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে এনডিএত বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে। এনচিপিৰ অজিত পাৱাৰ গোটে ইতিমধ্যে বিসম্বাদ আৰম্ভ কৰিছে। এনচিপিৰ অজিত পাৱাৰ গোটে বিসম্বাদ আৰম্ভ কৰিছে। এনডিএত মন্ত্ৰিত্বক লৈ আৰম্ভ হ'ব বিসম্বাদ। ইতিমধ্যে প্ৰফুল পেটেলে কোনো কাৰণতে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে যিকোনো মুহূৰ্ততে এনডিএ ভাঙোন আহিব পাৰে। এই ভাঙোন শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে উকমুকনি ঘটিছে। উল্লেখ যে এনচিপিৰ নেতা অজিত পাৱাৰেও এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে। এনচিপিৰ নেতা প্ৰফুল পেটেলে মন্তব্য কৰিছে যে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ নকৰে। ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ নকৰে। ইতিমধ্যে তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পোৱাটো বিচাৰিছিল আৰু যদি ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে তেনেহলে এনচিপিৰ নেতা প্ৰফুল পেটেলে বিসম্বাদ আৰম্ভ কৰিব। এনচিপিৰ নেতা অজিত পাৱাৰ গোটে বিসম্বাদ আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ বিপৰীতে এনডিএৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে বিসম্বাদ আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰফুল পেটেলে মন্তব্য কৰিছে এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে। উল্লেখ যে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত এনডিএত ভাঙোন আৰম্ভ হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে। এনচিপিৰ প্ৰফুল পেটেলে বিসম্বাদৰ আৰম্ভণি ঘটাইছে। কি মন্তব্য কৰিছে? শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে এনডিএত যি বিসম্বাদ হৈছে মন্ত্ৰিত্বক লৈ, দপ্তৰক লৈ, সেই বিসম্বাদ প্ৰফুল পেটেলে আৰম্ভ কৰিছে। অজিত পাৱাৰ গোটে আৰম্ভ কৰিছে এনচিপিৰ আৰু তাৰ পিছত এনডিএত যে ভাঙোন স্পষ্ট হৈছে সেয়াও বৰ্তমান সময়ত বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে। প্ৰফুল পেটেলে কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো। তাৰ পিছত অজিত পাৱাৰে কিয় বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। That both of us, our parties are working hand in hand as we are here. Okay, now Only point here is there is some little bit of a misunderstanding created because yesterday night we got an information that our party will get a MOS independent charge. That position, which Devendra ji today also clarified before all of you, that it is in line with what was being offered to our other alliance partners also. The only difference is, myself having been a cabinet minister in the union government before, I did have a reservation to accept a MOS independent charge as it would be for me personally coming down or demotion. So we have informed the Bharatiya Janata Party leadership and they have already told us that just wait for a few days, we will make remedial measures. Now if that is the line they have taken, it does not mean that we should say all this immediately, that there is some problem or there is some reason why. Devendra ji himself has clarified this. But I want to understand one thing from you, sir. Had you got this position? কি মন্তব্য কৰিছে প্ৰফুল পেটেলে সেই মন্তব্য শুনিবলৈ পালে অজিত পাৱাৰে মন্তব্য কৰিছে এই সন্দৰ্ভত। উল্লেখ যে এনচিপিয়ে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মন্ত্ৰিত্বক লৈ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব যদি দিয়ে তেনেহলে এনডিএ চৰকাৰত সেই মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ নকৰিব। প্ৰফুল পেটেলে ইতিমধ্যে স্পষ্টীকৰণ দিছে আৰু তাৰ পিছত চাবলগীয়া হ'ব এই যুঁজখন। কি মন্তব্য কৰিছে অজিত পাৱাৰে সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনাব বিচাৰিছো। लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तटकरे साहब को भेजा था और फिर नेक्स्ट टाइम भी सभी जो संसद मेंबर हैं जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनकी एक मीटिंग थी। एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी। वो मीटिंग के लिए अपने सेंट्रल हॉल में वो मीटिंग हुई, आपको सबको पता है। और उसमें सब एनडीए के घटक पक्षों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में तीसरी दफा की जिम्मेवारी मोदी साहब के ऊपर दे दी और वो कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद आज हम ओथ सेरेमनी के लिए आए हैं। एक बात सही है कि दोपहर को मुझे पता चला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, हमारी महायुति के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है। हमें कल रात को कांटेक्ट किया था। उससे पहले हम सब राजनाथ सिंह जी, अमित भाई,
और नड्डा जी, इनके साथ एक हमारी मीटिंग भी हुई। हमारे थोड़े बहुत महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन 2-3 महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल 3 मेंबर होने वाले हैं और लोकसभा के खुद सुनील तटकरे साहब है। ऐसा टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबरों की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में 4 होने जा रही है, राज्यसभा और लोकसभा पकड़ के। तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई। वो बोले ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन उसके बाद कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है वैसा एक मेंबर लेना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा। इसीलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो बोले ठीक है, और फिर उन्होंने जो ऑफ़र की थी इंडिपेंडेंट चार्ज की वो हमने नकार दी। ऐसा जो भी कल से बात हुई उसके बारे में ये सब हुआ है। और आज अभी 7:15 को मेरे ख्याल से सबको वोट सेरेमनी के लिए बुलाया है, इसमें हम भी जा रहे हैं।